রোজ রাতে শোবার আগে মাত্র 15 মিনিট সময় বের করে ভক্তি ভরে শ্রবণ করুন এই পঞ্চমুখী হনুমান গায়ত্রী মন্ত্র। আপনার জীবনে যত ছোট বড় বাধা রয়েছে সব দূর হবে। আপনি যে কোনো কাজে সফল হবেন অতি সহজেই। আপনার জীবনে যত প্রতিবন্ধকতা রয়েছে তা দূর করবেন স্বয়ং বজরংবলী। বন্ধুরা, শাস্ত্রে বজরংবলীর অনেক রূপের মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী এবং ভয়ঙ্কর রূপ হল এই পঞ্চমুখী রূপ। এই রূপ ধারণ করেই তিনি প্রভু রাম এবং লক্ষ্মণকে চরম সংকটের হাত থেকে উদ্ধার করে নিয়ে এসেছিলেন। তাই শাস্ত্রে বর্ণিত রয়েছে, যে ব্যক্তি হনুমানজির পঞ্চমুখী রূপের স্মরণ করেন এবং তার যে কোনো মন্ত্রের জপ বা শ্রবণ করেন, সেই ব্যক্তি জীবনের চরম থেকে চরম সংকট চোখের নিমিষে দূর হয়ে যায়। আজ আপনারা আমাদের এই ভিডিওতে সেই পঞ্চমুখী হনুমানজিরই সবচেয়ে শক্তিশালী মন্ত্র পঞ্চমুখী হনুমান গায়ত্রী মন্ত্র শ্রবণ করবেন, যা আপনার জীবনের সমস্ত প্রকার বাধা এবং প্রতিবন্ধকতাকে দূর করবে। আপনাকে এই মন্ত্রটি সুফল লাভের জন্য বিশেষ কিছুই করতে হবে না। আপনারা শুধুমাত্র রোজ রাতে শোবার আগে মাত্র 15 মিনিট মন্ত্রটি শ্রবণ করবেন এবং মনে মনে চিন্তা করবেন আপনার সকল বাধা, সকল প্রতিবন্ধকতা ইতিমধ্যেই দূর হয়ে গেছে। আর মন্ত্র জপের আগে অবশ্যই একবার হলেও ভক্তি ভরে প্রভু রামের উদ্দেশ্যে প্রণাম করবেন। তারপর এই মন্ত্রটি শ্রবণ আপনারা শুরু করবেন। যাই হোক বন্ধুরা, আমরা এবার পাঠ করছি পঞ্চমুখী হনুমান গায়ত্রী মন্ত্র। আপনারা ভক্তি ভরে শ্রবণ করুন। জয় শ্রীরাম, জয় বজরংবলী। ওম আঞ্জনেয়ায় বিদ্মহে পঞ্চবক্তায় ধীমহি তন্নো হনুমত প্রচোদয়াৎ। 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 ওম আঞ্জনেয়ায় বিদ্মহে পঞ্চবক্তায় ধীমহি तन्नो हनुमत प्रचोदयात्। ॐ
आञ्जनेयाय विद्महे पञ्चवक्त्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। ॐ आञ्जनेयाय विद्महे पञ्चवक्त्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। ॐ आञ्जनेयाय विद्महे पञ्चवक्त्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। ॐ आञ्जनेयाय विद्महे पञ्चवक्त्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। ॐ आञ्जनेयाय विद्महे पञ्चवक्त्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। ॐ आञ्जनेयाय विद्महे पञ्चवक्त्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। ॐ आञ्जनेयाय विद्महे पञ्चवक्त्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। ॐ आञ्जनेयाय विद्महे पञ्चवक्त्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। ॐ आञ्जनेयाय विद्महे पञ्चवक्त्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। ॐ आञ्जनेयाय विद्महे पञ्चवक्त्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। ॐ आञ्जनेयाय विद्महे पञ्चवक्त्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। ॐ आञ्जनेयाय विद्महे पञ्चवक्त्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। ॐ आञ्जनेयाय विद्महे पञ्चवक्त्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। ॐ आञ्जनेयाय विद्महे पञ्चवक्त्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। ॐ आञ्जनेयाय विद्महे पञ्चवक्त्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। ॐ आञ्जनेयाय विद्महे पञ्चवक्त्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। ॐ आञ्जनेयाय विद्महे पञ्चवक्त्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। ॐ आञ्जनेयाय विद्महे पञ्चवक्त्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। ॐ आञ्जनेयाय विद्महे पञ्चवक्त्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। ॐ आञ्जनेयाय विद्महे पञ्चवक्त्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। ॐ आञ्जनेयाय विद्महे पञ्चवक्त्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। ॐ आञ्जनेयाय विद्महे पञ्चवक्त्राय धीमहि
तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। ॐ आञ्जनेयाय विद्महे पञ्चवक्त्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। ॐ आञ्जनेयाय विद्महे पञ्चवक्त्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। ॐ आञ्जनेयाय विद्महे पञ्चवक्त्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। ॐ आञ्जनेयाय विद्महे पञ्चवक्त्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। ॐ आञ्जनेयाय विद्महे पञ्चवक्त्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। ॐ आञ्जनेयाय विद्महे पञ्चवक्त्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। ॐ आञ्जनेयाय विद्महे पञ्चवक्त्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। ॐ आञ्जनेयाय विद्महे पञ्चवक्त्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। ॐ आञ्जनेयाय विद्महे पञ्चवक्त्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। ॐ आञ्जनेयाय विद्महे पञ्चवक्त्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। ॐ आञ्जनेयाय विद्महे पञ्चवक्त्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। ॐ आञ्जनेयाय विद्महे पञ्चवक्त्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। ॐ आञ्जनेयाय विद्महे पञ्चवक्त्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। ॐ आञ्जनेयाय विद्महे पञ्चवक्त्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। ॐ आञ्जनेयाय विद्महे पञ्चवक्त्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। ॐ आञ्जनेयाय विद्महे पञ्चवक्त्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। ॐ आञ्जनेयाय विद्महे पञ्चवक्त्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। ॐ आञ्जनेयाय विद्महे पञ्चवक्त्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। ॐ आञ्जनेयाय विद्महे पञ्चवक्त्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। ॐ आञ्जनेयाय विद्महे पञ्चवक्त्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। ॐ आञ्जनेयाय विद्महे पञ्चवक्त्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। ॐ
आञ्जनेयाय विद्महे पञ्चवक्त्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। ॐ आञ्जनेयाय विद्महे पञ्चवक्त्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। ॐ आञ्जनेयाय विद्महे पञ्चवक्त्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। ॐ आञ्जनेयाय विद्महे पञ्चवक्त्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। ॐ आञ्जनेयाय विद्महे पञ्चवक्त्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। ॐ आञ्जनेयाय विद्महे पञ्चवक्त्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। ॐ आञ्जनेयाय विद्महे पञ्चवक्त्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। ॐ आञ्जनेयाय विद्महे पञ्चवक्त्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। ॐ आञ्जनेयाय विद्महे पञ्चवक्त्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। ॐ आञ्जनेयाय विद्महे पञ्चवक्त्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। ॐ आञ्जनेयाय विद्महे पञ्चवक्त्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। ॐ आञ्जनेयाय विद्महे पञ्चवक्त्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। ॐ आञ्जनेयाय विद्महे पञ्चवक्त्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। ॐ आञ्जनेयाय विद्महे पञ्चवक्त्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्।